media channel hojte কিছু পৌঁছানো বাকি তিনি নরক বাই আচমানি কারণকা নিয়া রবিবার 28 ফেব্রুয়ারি আস্তাবল মাঠ যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজনি সমাজপতি হিনে যে বিশ্বজিৎ আরি পূর্ণচন্দ্র দেববর্মন প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে সেক্রেটারি মানে আবহাওয়া নুগুই খবর নিয়ে নুগুই মিটিং নুগুইছেন আমang cimang halage au tamun to hawe chini sumati gaya se bombar ko kerja awan bagai sintini nang press meeting manwe lokor jam nang bagai sendem malai mani karon tin abona hongka tamunka chini khotya samaj actually sana thaka gai sebuno non political obo sub political besin kurung dege kono rajniti besin kurung dege aporiskar sundor samanna ba engke oron nugdakha miyani je ঘটনা borok যে বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা বিনি লগিনী বড় রক্তই বরক যে আস্তাবল মাঠ মুখ্যমন্ত্রী ক্ষত্রিয় সমাজ দিয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বন যে সম্মান জানগই এবং বাটার নাহনি যে বরং যে অনুষ্ঠান ফেমনি অব অ্যাকচুয়ালি বরক ডাইরেক্ট দাদাক সিধা বরক সরকার বাই গদালাই কাজ খাইতঙ্গ আরএসএস বাই গদালাই কাজ খাইতঙ্গ বিজেপি সরকার গদালাই কাজ খাইতঙ্গ তারপরেও সরকার বরং মুখ্যমন্ত্রী নিজস্ব বরং সেক্রেটারি ওই বাজার নাকি বরং মিয়াং বিকিন খেলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অবয়া সিনি সমাজনি বরকে টাম নাই সিনি চৌধুরী টাম নাই চৌধুরী নাই যে সমাজ ক্ষত্রিয় সমাজ স্বাভাবিক গদাল থাকবা ক্ষত্রিয় সমাজ রাজা সংখ্যা 1930 তখন কেমন থাকা আর ক্ষত্রিয় সমাজনি সেক্রেটারি নাই সব রাজা তাবুক সিনি বুবকার দম প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বসিনি রাজা হিসেবে সিংহ ক্ষত্রিয় সমাজনি প্রেসিডেন্ট অথবা চৌধুরী হাঙ্গর চৌধুরী নানি বিনি অধিকার রাজানি অধিকার ছাড়া রাজানি স্বীকৃতি ছাড়া কেবল সমাজপতি অথবা সভাপতি হাঙ্গর চৌধুরী মানি মেয়া কিন্তু রাজানি স্বীকৃতি তো নাই মেয়া যেন মানে আবো অনৈতিকভাবে বড়টা আবো কোনো সিস্টেমক লাইয়া আবো কোনো নিয়মক লাইয়া অবতীর্ণ চারণ নাবগিন তিনি নির্বাণ সারা নাই যাহাতে অবতী হাই বহুতার ওই যাহাতে সিনিয় সমাজ দি বড় অরে করে টাকাইতো সমাজও সানাই সমাজে বরং সানাই আসল ক্ষত্রিয় সমাজ নি সামুংটাম আসল ক্ষত্রিয় সমাজ সাব খাইতম আসল ক্ষত্রিয় সমাজ খাব গতালিতম পারাও সমাজ যত বড় উত্তমন যত বড় বলতে বলতেই যে কোনো পার্টি গৌতমন নিনি কসাক নিত মান বিজেপি নিত মান সিপিএম কংগ্রেস নিত মান আইপিএফ নিত মান যত বড় উত্তমন সাবো তাম গৌতম আবো যত উত্তমন কিন্তু সমাজ সে কত সমাজ নি বরক সে তাম খেনে খেয়া আবো সংমান কিন্তু সরকারি বরক গই রাজনীতি বরক গই আনি সমাজ চাল পানি আবো কিন্তু নিয়ম করে সিস্টেম করে আবো গুছিমে কারণ তামা সিনি ক্ষত্রিয় সমাজ রাজনীতি করুন জায়গা আবন বাগৈ কগনা বারবার সানা নাই যাহাতে বড়র অলুবো তাকলাইদি ক্ষত্রিয় সমাজ সংখ্যাছে রাজনীতি ইয়াক তকি তংনাই যে বদ তংনাই ব ডাইরেক্ট ক্ষত্রিয় সমাজ বাই তংমাই আবো ব যদিও রাজনীতি বাই থানান কাইব ক্ষত্রিয় সমাজ হাতে ভর্তি আকার মাথা নাই কিন্তু বরক তং দেখা বরক কিনা দাদা সিদা বরক ডাইরেক্ট রাজনীতি খাইও ডাইরেক্ট ক্ষত্রিয় সমাজ বড় বড় থানা কিন্তু ভুল মুখ্যমন্ত্রী নাম সানা নেয় ননি খবরনি মাধ্যমে বিভিন্ন বিবেচনা খাইদি খায়াকাই অব ভবিষ্যৎ বিরাট আকন দেখা নাই প্রতিবাদ নাই সমাজ গরম সানাই যে অব ভুল থকা সংগঠন শুদ্ধ খাইদি গেছে বৃহত্তর আন্দোলন গণনা খামাই যতন সব সমাজ গরম সব চৌধুরী সব হাঙ্গর চৌধুরী সব সমাজ লোকর সমাজ লোকর সব না অব নিয়া অবৈত গিয়া जों राजाबाई जे दल दङ आरो राजाबाई जों दङ कारण राजानि सिक्रिटि जाक दंखाखै जे बस समाजआव दं माने इनके बस समाजनि कोनो अधिकार दङ दंमाया जों राजनीति जों बस अबनो ओके जाहाते भबिष्यत ओ जे मिथ्या कक छवै कक्थासे सानमोस आकोताम हे मिथ्या कक छवै ताकाल कक छवै खुशी आनन्द खैमा चाइते সত্যক সবই দুঃখ মনে অনেক ভালো অনেক কাম তাহলে সময় এমন ফান গোনাं
समयसे कक सानाय सोरबा एकदम समय फैनाय खिन्थु समयसे समाधान नाय जों मिथ्या कक साया जों सत्य कक सायनो जों दङ सत्यनि सिन एकदम जयनाय जाहाथे आगावनो साननायाव total kak soi kuno din norong joy kimia mitta kok asai no kem joy kimia obono teke sana nayo o je batara na kok soi raja ha samaspati rono batara na ni kok soi je thak ngumani maneno security sara de song gotong maneno bodol ni boro gotong maneno group dokhni boro gotong boro mon kino batara ri matha nai bo rajniti be krinje phanon botol samaj ekta bot gotong boro mon batara ri matha nai kono dabon kono din kibi mangla abo sarkar taraf hoite bokosi manane abo bibecana kai banana akogno sana bagi nantini norno ini mani karam asok saina mas abo sing to sini khotte samas to sung joton semana je political we kring degya kum rasniti dol be sing kotal degya oke hayen serai serai kan sana ko de khotte samajo sing serai serai ke tongani bagi no sing jotoni ko bonya मिली तंगायो के तबुक जे मिया जे बरो हठात kai je gokai phagani je khotte समाज नि सभापति प्रेसिडेंट अथवा समाजपति नि बनो जे बातारनानि 2000 टाका मास मास बातारनानि या कक बरो sai गलेके बनो मुख्यमंत्री फाइ बनो स्वीकृति देगा आरो बनि हयतो संथरो परिष्कार सिजागो जे आइना किन जों नुगि दङ जे आरो बनो पॉलिटिकल बरो करंजाक बे सिनि समाजो जों पॉलिटिकल करंजागिया समाज नि बरो बो समाज नि दफनि बरब पॉलिटिकल केरं जाके बरब तंग मुसुं जायगा बरब गाबन बो फाया बर निमिन जे मीटिंग किन्तु कुनु चौधरी रक करै सुदु बनि स्कूल नि छात्र रक कदं तो के शान्तिकाली आश्रम नि कदं स्कूल नि छात्र रक तम आगतलानि स्कूल नि जे बरियमनि हॉस्टल नि छात्री न गतो बरब मिया मीटिंग खाकेन खनाबो बरब राजनीति बाय केरं जायगा बरब राजनीति केरं जागो बनि निजे स्वार्थनि बागै निजेनि इगोनि बागै सुबिदानि बागै बरफ राजनीति में करेंगे खाद्य समाज बंखाई बरफ विभिन्न बनि सही गखाई चली दङ आउन बागै बरफ मिया बिदिखाई फुनबो गे अब किन्तु चाय निजेनि दफानि बिसिङाव अपडेट तंलायनानै किन्तु चाय सिनि समाजले सबै नबा सिनि समाजले सिनि राजा दङ राजा बसे सन्ताल दङ ने राजानि सेक्रेटारि माने जे बनो सिनि समाजनि अकरांनाय नेगे सिङरा একটা राजनीतिनि बरफ फैयो बनि दफानि बरफ फैयो ani समाज चौधरी अथवा समाजपति नै चौ फाइनली साबुबा अबन जों सानाम साइमान मसं जे सिनि जे मिया फाइने बरम नां सानाम साइमान मसं बंखानि साइमान मसं तामगै नर साइमान दु आं तांगै साइमान दां हरो यागन नामा ओके ani सिसिटिनि नियम नीति रीति बरके धर्म बर सिनि कोन साखाने बा सिसिबा बर सिया Enggak, sadan to itu sini contoh jatuh ni kon nale pun boli protha to boli proses bol chalo pe poriskar sijak to boro enggak ani samaj ni riti ni sab seman ma ani paracho de semono ani maharaj semono je dafa to nai sini je samaj ni korok to nai borok semono lokor semono sini sini ni je niyam niti borok semono enggak obono narna bagai no sing opta baji tong bagai no sini samaj ব্যবস্থা sing karak tong bagai no sing sistem sing mani tong guys raun bagai no sing kuno political hai samajor je kuno political tong সমর্থন খাই মনবো বখাই মন কিন্তু আনি সমাজ আং সেকাং রাখ না নামে বলে সমাজ সেকাং মন সমাজ দিন কোন আগে কারাক খাইছে ব্যবস্থা নছে চতবি মিলি তমান গামন মন সং কোন রাজনীতি সং গতালানি পক না ভাইয়া পরিষ্কার সেমন দङ जाहाथे सिनि समाजनियाव अबरनति नरक सिनि माने खाला गता तंदि अरे परे खान्या चेष्टा ताकदि जाय फाइ बाके जों जाय फाइने अबसे नरक मिलि फाइ जतन हामना जानाय नाय अबसां थानो मसं जतन बस अबतेना आनि सामु माथाका खुलुमबा जतन सिं सिनि प्रेसिडेन्ट जों बरमानजि सामानि अब तो नंगौ साका जे प्रेस मिट बतन लिंखा त्रिपुर खत्रिय समाजनाय जे आसेमेन 1930 अब तो चिनि बे बिक्रम महाराज खलेखां मनाबो तो बसरबो थांगा हंगाय ताबो हर साना क्लाइना काहाय जों त्रिपुर खत्रिय समाज दादा त्रिपुरा समाज त्रिपुर कतिप्रा हंगाय खत्रिय हंगाय कासा क्लासिफिकेशन
আর ক্লাসিফিকেশন ঘটনার বাদে ত্রিপুরা সমাজ अब akan lebih clarification katabu o jorawo o kongno जों press meet o sana makahai जों समाजनि kongno sana thanga hangkai diko हाजार बोसोर kongno basungsa obrol nasibma sanai lagi hamba जों डेमोक्रेसि हाबायमानि बिसि बालायाको 70 बोसोर काखा अबनागे तो जों 1000 बोसोर जोंनि राजतन्त्र तन्त्र जों थाङै खामानि जे राजतन्त्रनि बिसिंतै जों सुखी शांति हालो दुलो कोनो बिसिंनि बिसिङाव कोनो वालायमा गरै काजिया गरै बलायमा गरै अब हायके जों 1000 बोसोरसिम राजतन्त्रनि बिसिंतै जों राजानि बिसिंतै जों बारनो थाखाय अब तो इतिहास किंबा राजमाला काथुकाय सानमियान थागो आजागा ताबो मारि दंखो जोंनि समाजे राजतन्त्रनि बिसिंतै जों जे कायसा बाउन्डारि दै कायसा एरिया दै कायसा सादिन बायबा जों बास्के फेमिलि अ गोथां मारि दा गथं दं राजबारि र निचिनि बिक्रम सागर र किंबा उदयपुरनि राजबारि र ओमफ्राय उदयपुरनि मा जे दा जोंनि समाजनि बिसिङाव जों धर्मीय जिनिस लांखांखाय जोंनि राजबारि दागबो दंखो जोंनि राजा प्रदुमानखौ बिक्रम किशोरमानखौ दागबो दंखो जोंनि राजानि जे 186 राजा बिसोर जों कोनो खबजब दंखो राजा होनाय गावहाय गोथां कायसा समाज अबाहाय कायसा जातिनि टिप्रा जात आबो जों दङै दङ ओंखाय आबो ताबो जों डेमोक्रेसि हाबमानि लगे जोंनि समाज तामुखा जेखाने जोंनि कायसा बाउन्डारि दैथिं दंमानि दा बाउन्डारि गैखा जोंनि बिसिङाव शान्ति गैखा जोंनि बिसिङाव आयेन गैखा जोंनि बिसिङाव जों যখন डेमोक्रेसि हाबगोन जों टिप्रा दंमानि ट्राइबेल होनका जनजाति होनका अबाहाय गोबां बरफ जों दंबो जाबाबे थुंदो जास्ट पलिटिकल बिसिं जों समाज আর পলিটিক্যাল দুই রকম ত্রিপুরা সমাজ কিংবা ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজ কিন্তু একই নয় কাই ত্রিপুরা জাতি হিসাবে जों সমাজ নয় আর সমগ্র নিয়ে কালচার সৃষ্টি কৃষ্টি কানুন লোমং ভাষা যতন কাভারেজ খালাম অবাহাय কেন নয় বাঙালি সমাজ যাবো মণিপুরি সমাজ যাবো অবাহাय প্রত্যেকটা জাতি গোষ্ঠীর কাছে সমাজ নেই ওর খাই দङ जों মাগেন খাই দङ কিন্তু ওর সমাজ ন চিনি নাইদি প্রত্যেকটা জাগানো চিনি নিজেরা নিজের বিসঙ্গ বোন নেতৃত্ব নাই রক বা পলিটিক্যালি নথুম বা সমাজতে নাই নথুম প্রত্যেকটা লিডার চিনি সমাজনতে রাজনীতি বোল সিদ্ধান্ত রব বোল পথে লাঙি সমাজ দেখাই দেখিলাই তো অবাহাय দীর্ঘ जों ইন্ডিয়া মাস খামিনি অবত जों যতন সামান্য 15 অক্টোবর 1949 আফুনি চিনি যে ডেমোক্রেসি হাবমানে পরে চিনি বিসঙ্গ এত বিরিমান চিনি ত্রিপুরা দফা চিনি জাতি গোষ্ঠীর এত বিরিমান খাই দীর্ঘ 70 বছর থাংমান বরিব চিনি বিসঙ্গ তাগবো ও বখা নাংমানি ও বখা রজাকমানি ও মারি রজাকমানি ও বুজাকমানি তখন তাকমান চিনি বিসঙ্গ সিসামানি গরিখো চিনি বিসঙ্গ जोंनो सबाय बयनो राग दङ जोंनो सिदारे बयनो नायथो होबो चिन हानो सेगै बयनो नक दङ अबाहायके चिन समाज कमा क्लाइ दङ कमां दङ ओंका अबाहायके न जों नायदिताय बुसु कासा ताबु जों आगिनि सिमिनो जे चौधरी जे प्रथाबो दङ अ प्रथा निनि कासा सम्पूर्णभावे একটা চৌধুরী হিনকাই ব পারনি কাছা হেড ব সম্পূর্ণ কাছা চিফ অফ দা বন মেন হিসাব পারানি বিভিন্ন রকম সমস্যা সাংস্কৃতিক সমস্যা কালচারাল সমস্যা বিভিন্ন রকম সমস্যা আবনো সমাধান খাইনাय চিন চৌধুরী আবার जों आगे राजतन्त्र नामल दङ जों ताबो अबनतैसा रिवाइव खायै चिनि डेमोक्रेसि पलिसन जों बनो रिवाइव खायै बनो संस्कार खाय जों ताके डेभलप खायना होनै जों ক্ষত্রিয় समाजनि बिसिं बनो आबु दङ কিন্তু কিছু চিনি বিসঙ্গ যারা নেতৃত্বে দंनाय समाजनि কিংবা पलिटिकली बर सिंह समाज ताबो चौधरी रमेशे पर पलिटिकल डाइभार्ट खाइतो जे चौधरी बो किन्तु नाइदि একটা चौधरी बो किन्तु अबाउट द पलिटिक्स बो राजनीति भाइरे ब चौधरी हनै बो कासे पलिटिकल बैनर फाइ 2000 टाका मानै बो साखामै थांना अब किन्तु चौधरी गेरनाय किंबा पारानि जे गुबुन दंनाय र बर किन्तु क्वेश्चन हाकला फट आ चौधरीनि खति सिंफिनाय इनका आबो चौधरी बनी साइड मान मैया कारण बनी जी व्यक्तिगत चौधरी थांगे बा पारानि बरबन चौधरी सां परे जे 2000 टाका माने बाटा माने चलि दं किन्तु आबो उपरंत बो किन्तु आ पारानि बो खति खाइतम प्लस बो किन्तु आ पाराबो दं हयतो बिन असुबिदा जों हानाय कारण बो चौधरी
Enggak rang 2000 mana apa kintu ba district muita hakai parani bo khoting nai bo nini parani raida kaida abono sana thanga hakai bo saimangla karon bo kaisa ekta bonta हमनाय bo jeta government kun facility berkangkai bo automated kisa norm nai enggak adik da bo jodiri chodiri nga bahinai tongkangkai jeng kintu chodiri no jeng rangbai nai tungthum a jinis te jeng pokka batia chodiri ro rangman ko kya rangman kang desho ko buma nin ona jese rang bunga phakar ke thai thanga bono batar di tabu kang ma 60 70 বছর kang ma borok odom besaboti gerija ka ba kang ma borok haza borok kang bono batar di চৌধুরী no batare bono batar di চৌধুরী হিসেবে bono batar di চৌধুরী হিসেবে বয়স হিসেবে অদম হিসেবে জুনো আচুদের মানা তো হাঙ্কাই মানথুম কিন্তু একটা চৌধুরী হিসেবে হাঙ্কাই আবার কিন্তু जों समाजनि जारा दंनाय रक चौधुरी न नानि गिदिर जों आबो सामान चेष्टा खायनि ओंगे जों ताबो कम्पेयार खालाय हांकाय नि একটা পলিটিক্যাল তাই সমাজ আজাবে এমন শৃঙ্খল আবো মানে আবার जों ব্ল্যাকিশ খেলেন জবতা একটা রাজনীতি বুঝেছেন খাইতুম একটা পারবো বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি খাইতুমান কিন্তু একটা চৌধুরী কবং বড় মতো একটা পারা খাইতো কিন্তু সব নির্দিষ্ট কোন পলিটিক্যাল থাকাঙ্কাই আবো মানে গুড মেসেজ ইয়া সমাজ পারাবো গুড মেসেজ ইয়া পারাবো কন্ট্রোল খান অসুবিধা নাই আবো হাইর মানে जों কাশা চৌধুরী পলিটিক্যাল ডাইভার্ট খাইনি আবো কিন্তু যে কোনো পার্টি ফাং থং হয়তো সিপিএম থং হয়তো বিজেপি থং হয়তো কংগ্রেস আবো ঠিক গিয়া সমস্ত আবো হরিণ পারিন বা আবো হরিণ খাইমা সিকলাইব সুতরাং আদি দাও जों চৌধুরী ন পলিটিক্যাল ডাইভার্ট থাকতুবা বন ডাইভার্ট খাইনি চেষ্টা তা খাইতুম যারা সমাজপতি কিংবা পলিটিক্যাল লিডার অবাইকে जों বংন রিকোয়েস্ট খাইনিটা ओंखाय ताबो पलिटिक्स लांगै बन चौधुरी न बुट बैंक खाइनि आबो चिनि समाजाव गुड मेसेज या आबो समाजनो खूब क्षति करनाय कारण एकजन चौधुरी ब पाराबो এই উমতিনো বুদ্ধ দিনি আবো কোশিনা না কো গিয়ালে একদম চৌধুরী সাগানে জ বিন মতেন বং থানা আব কো গিয়া বংশ পারাবো ক্লাস সিস্টেম খাইনাই পালো ডিভাইড খাইনাই পারো আননেসারি ক্লাস খাইনাই সুতরাং চৌধুরী রক আবো হাইকাই পার্টনার দংখাই যাও চিন সমাজ নামাকে সমাজ সাজানো কেমন জিনিস দङ চিনি সমাজ নামাকে চিনি সমাজ থেকে নামাকে চিনি কালচার কৃষ্টি আবার সংস্কৃতি খাইনাই চৌধুরী যথেষ্ট সামু দङ সুতরাং আং এত বেশি কক সাইলিয়া নং থিনে অ মেসেজ নামু দङ চৌধুরী রক যদি ন পলিটিক্যালি ডাইভার্ট নিয়া হই পলিটিক্যাল বা নেতার পলিটিক্যাল ডাইভার্ট খাই হাঙ্কাই জানাই কারণ সমাজনি কাছা ইম্পর্টেন্ট রুল দङ চৌধুরী রক বন গमा সাম খাজনাই দङ आ सामु बर एंगेज दंखायनो जाओ आबा हाकिनो आं तीन नं प्रेस मीडिया तै अककनो सावैनो आं नं थिनि हक सामनो अरन माथाखिनाय हामबाय खुलुमबाय।